नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयमुदीरयितमुखं करोति वाचालं वैतैरीं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं घृतं गातं तद्रवसद्भुतं भागवतं रसमादयो मूलरसिका भूयाविकाः ॐ व्यासं वसितमुक्तारं सत्यपौत्रमकल्मषन् पराशरात्मनं वन्दे सुगतातन्तपूर्धिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णु नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध अष्टात्रिंशत् अध्याय 38 अध्याय बर्तमान अक्रूर आसवे ब्रज यात्रा अक्रूर आसवे कारण कंस आदेश दे दी तुम्हें लेकिन बहर आना बोले बर्तमान आसवे देखा हम से शुभवाच अक्रूरोपि सतां रात्रिं मधुकुर्यां महामती उषित्वा रथमागताय प्रजजौ नंदकु कुलौ कंस आदेश दे दी था एवं तो ये ज्ञान यथाशीघ्र जे अक्रूर तां रात्रि से रातिटा मधुकुर्यां महामती महामती ही अक्रूरता गोटे विशेषण दिया अत्यंत बुद्धिमान अक्रूर मथुरा कौन प्रकार रात्रि जापन कले घर घर रही उषित रथ आस्ताय रथ धरी नंद गोकुल प्रजजौ गोकुल को चलले नंदकर गोकुल को चलले गोटे गाई समूह अच्छा कौन बोले गच्छन पथि महाभाग भगवत्याबुजे क्षण भगवती अंबुजे क्षणे भक्ति पराग उपगत एवं एतत् अचिंतयत् गच्छन पथि बाटे जा समय से महाभाग से तो प्रभु भक्त भगवती अंबुजे क्षणे भगवान अंबुज मान पद्म पद्मनयन भगवान शरणारविंदे पराग भक्ति उपगत भगवान कृष्ण साक्षात भगवान कथा अक्रूर को भल भाव जनाला जो ब्रज को आनंद घर को जावा पड़ा से अत्यंत खुशी होगले भगवत प्रेम विहल होगले पराग भक्ति उपगत कृष्ण को शरणारविंदे भक्ति भाव तक आसीगला एवं एक विचिंत भक्ति आसवा फल मनरे कौन चिंता आसला संसार चिंता नुहे भगवान को चिंता केमी कौन मनला से कथा देखा कहते किंग मया आचरित भद्रम किं तत्व परम तप किंबा अर्थाते दत्तम दत्त द्रक्ष्यामि अद्य केशवम धन्य ये भक्तर पाठ कौन कहले बसिक अन्य कौन चिंता कर कृष्ण कथा चिंता कर कि मया आचरित भद्रम मु कौन मंगलमय काम कर आज डेट्रे भगवान को देखी कि तत्व परम तप कौन मु तपस्या करी कौन मोर तपस्यार बल था कौन मंगल कर्म में रत थी किं बा अथ अथापि अर्हते दत्तम बा क्या कौन दान करी जे जार परिणाम आज मोर भगवान को दर्शन हम कौन कि प्रकार तपस्या करी कौन मंगलमय काम करी कौन क्या दान करी जार परिणाम स्वरूप आज भगवत दर्शन रही ए प्रकार चिंतन कर रथरे जाऊँ मम एक दुर्लभ बन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मन तथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्रधर्मन मम एक दुर्लभ मन्ये तेणु मो भाया गोटे लोक यह अत्यंत दुर्लभ जहाँकि उत्तम श्लोकर दर्शन हो जो भगवान जश कीर्ति
ଗାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୋର ଆଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ଅଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ, এটা ମୋ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ। ବିଷୟାତ୍ମନଃ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମନଃ, ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇ ଶୂଦ୍ର ବାଳକ ପକ୍ଷରେ ଦେବ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲା ପରି ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମନଃ ବିଷୟାତ୍ମନଃ, ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଏବଂ ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳିଆ, ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ, ବିଷୟାସକ୍ତ, ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ବେଦ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପାରି ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ମୈବଂ ମମାଧବସ୍ୟାପି ସ୍ୟାତେବ ଅଚ୍ୟୁତ ଦର୍ଶନମ୍ ह्रियमाणः कालमद्या क्वचित् तरति कश्चन। पहले मा एवं मम अधमस्यापि स्यात् एव अच्युत दर्शनम, गोटे अधम लोक नीच लोकटा ठीक से अहंकार ग्रस्त नुहे एवं निजको उत्कृष्ट मो भाया कि नहीं ये विचार का नए क्षुद्र लोकटे मम एवं माँ एवं मम अधमस्य गोटे अधम लोक मोर भगवान को दर्शन हम के हूँ तथापि तो जाऊँ ना रथ देकरी दर्शन तो हम हेनी किंतु दर्शन करने भाया योग्यता मोर ना, मो अधम लोकटा मोर भगवत दर्शन हो ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। महाकाल प्रभाव आम तो कालर बशवर्ती ना, महाकाल जुआड़ू समय जुआड़ू को आगे देते आम सियाड़े चलवा। तेणु हो पारे मोर से पुण्यफल ना भगवत दर्शन कला भाया, किंतु बर्तमान काल नद्या ह्रियमाण नदी स्रोतरे शुखिला पत्र भाजला भाया आम महाकाल को नदी स्रोतरे आम भाषुचे। सी यदि टाइम नहीं कि कृष्ण पाखे मत लगे समय ताले हो पारे ना मोर से भाया योग्यता थी मत जना पड़ूनी मुझे अधम लोक मोर भगवत दर्शन हम हेल्ले महाकाल गति अधीनता आम अच्छे से जुआ टाणी आगे पड़ेगा। तेणु महाकाल चाहूे दर्शन कराया पारे ये कथा सुंदर भाव में कहवा तात्पर्य आम जो कर्म जहाँ करुचे जो समय से सब टाइम ही जबरदस्त नहीं ढुके जो कर्म हम समय ही सब कराते। तो भगवत दर्शन पर मोर योग्यता अच्छी कि नहीं मुझे जानी छोटिया लोकटा कितु हेल्ले महाकाल तो कौन सियाड़ को ले देखे देवे बोधे सब समय करते निजर व्यवस्था किसी करार नहीं। ममाद्य अमंगल नष्टम फलवान शैव में भव जन्मंशे भगवतु जोगी ध्येया पंकजम मम अद्य मंगल अमंगल नष्टम। आज दिन में जहाँ मोर अमंगल अशुभ था नष्ट होगा कहीं भगवत दर्शन करी ना अशुभ थे देखिए हो कि तेणु मोर अशुभ अमंगल आज नष्ट होगा फलवान चास्मी भव। तेणु मोर जन्म भव मान जन्म आज मो जन्म सफल होगा कहीं जति देहधारी भगवान को पाईगला जन्म सार्थक होगा। तेणु मुझे मोर अमंगल अशुभ निश्चित नष्ट हो आज मो जन्म सफल हम कौन असुविधा नहीं।
जन नमस्ये भगवतः योगी ध्येयांग्री पंकज आज दिन मु योगी मान द्वारा ध्यान योग्य भगवान पाद पंकज को नमस्ये पाद पंकज संस्पर्श आसवि नमस्कार करी तेणु आज मो जन्म सफल होगा अशुभ नष्ट होगा कहले कंस बताद्यागाकृत में अत्यनुग्रह द्रक्ष्ये अघ्रिपद्म प्रहितो अमुना हरे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे अतरण जन मखमंडल दिशा पूर्वे अतरंजन नखमंडल दिशा कहते कंस बताद्याकृत में अत्यनुग्रह कंस बत अद्य अत्यनुग्रह कंस आज मत बहुत अनुग्रह कहीं कंस पठेला तार उद्देश्य खराब अच्छे ठीक किंतु मो भाया गोटे लोक सी बाछिला कृष्ण को आने यहाँ मो तार अनुग्रह कहीं कृष्ण तो आसवे जहाँ हो कि मु कृष्णकर भगवान श्री कृष्णकर अंगस्पर्श पाइबी दर्शन पाइबी ये सब मो मंगलकारक अटे तेणु कंस को शत्रु बोली भाविनी सी मत बहुत अनुग्रह कर द्रक्ष्य अग्निपद्म प्रहित अमुना अमुना प्रहित ये कंस द्वारा प्रेरित होगी कंस पठेबार आज मुझे डेट्रे हरे हे अग्निपद्म द्रक्ष्ये भगवान श्रीकृष्ण पाद पद्म दर्शन करें कंस मो प्रति अनुग्रह कृतावतार से दुरत्ययं तमः बर्तमान भगवान अवतार नहीं भयंकर अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार पारी हुई जाइए बर्तमान से ही भगवान स्वयं अवतार ग्रहण कर जहाँ नक्षज्योति को ध्यान करी आदि काल ऋषि महर्षि मैंने अज्ञान रूपी अंधकार को पारी जत नखमंडल तृषा जो भगवान ग्रह नखर ज्योति की ध्यान करी पूर्व काल मुनि मैंने संसार बंधन कर सी भगवान पाद दर्शन और द्वारा जी तेणु कंस मत अनुग्रह कर कथा भगवान पाद नख को चिंतन कर पूर्वे अनेक मुनि ऋषि मुक्ति से प्रभुकर पादपद्म दर्शन कंस मध्यम मोर है कंस मत अनुग्रह कर जदर्चित ब्रह्मभवादिश्वरी श्रियाच दिव्यान मुनि ससात्पति गोचारणायन अनुचरी शरदपने जत गोपिकानां कुचकुंकुमांकितौ जदर्चित ब्रह्म भवादिश्वरी ब्रह्मा भव मान शिव शंकर ब्रह्मा शिव को भाया देवता मान द्वारा एवं श्रिया लक्ष्मी द्वारा श्रिया देव्या च मुनि एवं मुनिमान द्वारा सात्वती ब्रजवासी द्वारा गोचारणाय अनुचरी चरत बने ब्रह्मा शिव प्रभृति देवता मान लक्ष्मी
मुनि ଯଦୁବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦିତ ଗୋଚାରଣାୟ ଅନୁଚରୀ ଚରଣ ବନେ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ବନରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେଉଁ ପାଦପଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏବଂ ଯଦୁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଚଳେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଚାରଣାୟ ଅନୁସରି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସମବୟସ୍କ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେ ଯତ୍ ଗୋପିକାନାଂ ପୁଚ୍ଛ କୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମ ଗୋପୀମାନେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତନରେ ଲିପି ହେଇଥିବା କୁଙ୍କୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ପାଦପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ ମୋର ଆଜି ହଉ ପାଦପଦ୍ମର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷାମି ନୂନମ୍ ସୁକପୋଳ ନାସିକଂ। ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଶ୍ରୀତା ବୋଲୋକା ଋଣକଞ୍ଜ ଲୋଚନଂ ମୁଖಂ ମୁକୁନ୍ଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଳକା ବୃତଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ ମେ ପ୍ରଚରନ୍ତି ବୈ ମୃଗାଃ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ ମେ ପ୍ରଚରନ୍ତି ବୈ ମୃଗାଃ। ମୃଗ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣେ ଗୋ ମୃଗା ଦ୍ୱିଜା। ଡାହାଣ ପଟେ ଯଦି ଗାଈ ମୃଗ ମିରିଗ ଦୁଇଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଗଲେ ଶୁଭଟି ହୋଇଯିବ ଭଲେ। ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ମୃଗ ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟାମି ନୂନଂ ସୁକପୋଳ ନାସିକଂ। କାହାକୁ ଦେଖିବି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ କେମିତିକା ନା ଏମିତିକା ସୁକପୋଳ ନାସିକଂ। ଗଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ କୋଣ ରହିନି ସବୁ ଫୁଲା ଫୁକା ଫୁକା ଗାଲ ସୁକପୋଳ ନାସିକଂ। ନାକ ସେ ପେଟା ସିଂହାଣି ଡାକି ନୁହଁ। ସିଂହାଣି ନାକ କି ସେ ପେଟା ଡାକରେ ସେ ସବୁ ନାକ ଉନ୍ନତ ନାସିକା ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ମାଂସଳ ଶ୍ରୀତାବଲୋକ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହାସ ସହିତ ମାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଶ୍ରୀତାବଲୋକା ଋଣକଞ୍ଜ ଲୋଚନ ଅର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ କମନୀୟ ଚକ୍ଷୁର ଶୋଭା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୁଖ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ହସ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖରେ ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣର ଆଖି ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ମାଂସଳ କପୋଳ ଗୋଜିଆ ନାକ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମୁକୁନ୍ଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଳକା ବୃତମ୍ ଆହୁରି ଅଳକା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ କୁଞ୍ଜକୁଞ୍ଜିଆ କେଶ କପାଳକୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। এই প্রকার মুখକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ମୁଖକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ମୃଗ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଅପ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ହୋମ ମନୁଜତ୍ୱ ବିୟୁଷା ଭାରାବତାରାୟ ଭୂ ନିଜେଚ୍ଛୟା ଲାଭନ୍ୟ ଧାମନ ଭବିତୁ ଅଲମ୍ଭନମ୍ ମହ୍ୟଂ ନ ସ୍ୟାତ୍ ଫଳମଞ୍ଚସାଦୃଶଃ ଅପି ଅଦ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମନୁଜତ୍ୱ ୟୁଷଃ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରାବତାରାୟ ଭୁବଃ ନିଜେଚ୍ଛୟା ଭୁବଃ ଭାର ଅବତାର ଭୁବ ପୃଥିବୀ ଅବତାର ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭାରକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୁଜତ୍ୱ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟ ଧାମନ ଭବିତୁ ଭଲ କୃଷି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୟଂ ନର ସ୍ୟାତ୍ ଫଳମଞ୍ଜ ସାଦୃଶ ଆଜି ମୋର ଆଖିଟା ସଫଳ ନ ହୁଏ କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଆଖିଟା ସଫଳ ହବ। ଯହ ଇକ୍ଷିତା ହଂ ରହିତୁ ପ୍ୟସତ୍ସତୁ সুতীরসা পাস্ত তমু ভিলাভ্রমঃ সুমায়য়া আত্মন রচিতে তদীক্ষয়া প্রাণাখ্যধাভি সদনে শোভায়তে সদনে শোভীয়তে প্রাণাখ্যজীবী প্রাণাখ্যজীবী সদনেষু অভিয়তে যহ ইক্ষিতা ইক্ষিতা হঙ্গ রহিতু অপ্যসৎ করতে ভগবান শুদ্ধি কার্যকারণ রূপী জগতর দ্রষ্টা যহ ইক্ষিতা যে প্রভু হচ্ছেন কেবল দ্রষ্টা ইক্ষিত অহং রহিত অপি অসৎ করতে কেবଳ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏପରି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରଷ୍ଟାପଣର ଅଭିମାନ ଆଦୌ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କର୍ମ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଏମିତି କରେ ସେମିତି ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅହଂ ରହିତ ବି ସେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ସବୁର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ଭେଦଭାବ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର କାରଣ। ସୁତେଜସା ଅପାସ୍ତ ତମୁ ଭିଲାଭ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ତେଜସ୍ୱୀ ନିଜର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଅପାସ୍ତ ତମୁ ଭିଲାଭ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସଂସାରକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ପାଖ ଲୋକ ତାକୁ ସେ ଦୟାକରି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସୁତେଜସା ତମୁ ଭିଲାଭ୍ରମ ନିଜର ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱମାୟା
आत्मन रचिते ही तदिच्छया प्रभु निजर माया शक्ति द्वारा रचिते ही माया द्वारा एत बड़ संसार को रचना कर प्रभु ब्रह्म पदार्थ एक थे एक पहले बहुत सागे सागे दुई जाएगा परमात्मा एवं जोगमाया जो जोगमाया संसार को तैयारी करें रचिते ही तदिच्छया इधर माया द्वारा ये संसार रचना कर दीक्षा प्राणाध्यक्षी निजर जीवान रचना कर तथा से संगे वृंदावन नाना कुंज और गोपी मान घरे विभिन्न लीला कर प्रतीयमान प्रभु निजर जोगमायार प्रभाव आखि पिछड़ा के प्राण इंद्रिय बुद्धि आदि समेत निज स्वरूपभूत जीव मान को रचना कर स्वमाया आत्मन रचिते ही तदिच्छया निजर मायार प्रभाव प्रभु चाहिना क्षणी संसार ही चाहिए क्षणी संसार को रचना कर प्राण अक्ष धीरी प्राण माने प्राणवायु अक्ष माने इंद्रिय बुद्धि प्राण इंद्रिय एवं बुद्धि द्वारा बुद्धि धीरे सदरेषु अभियते प्राण इंद्रिय बुद्धि द्वारा निज स्वरूप जीवन को रचना कर प्रभु जोगमायार प्रभाव कम अल्प समय भितर निजर मायार प्रभाव अल्प समय भितर प्राण इंद्रिय एवं बुद्धि द्वारा बुद्धि की नीति स्वरूपभूत जीवान को रचना करता तथा सेवान संगे वृंदावन लीलाकुंज गोपी मान संगे विहार करती सह इच्छित अहंग रहित प्रभु केवल द्रष्टा द्रष्टा होते एत बड़ विश्व द्रष्टा सी साक्षी स्वरूप अच्छा द्रष्टा होते कौन अहंकार नहीं अहंग रहित निजर तेज द्वारा समस्त अज्ञान रूप अंधकार को हटे दिखती एवं निजर माया शक्ति द्वारा प्राण इंद्रिय बुद्धि के नहीं
ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଯସ୍ୟା କ୍ଷୀରା ମା ମହଦ୍ଭିଃ ସୁମଙ୍ଗଳୈଃ ବାଚୁ ଯସ୍ୟା କ୍ଷୀରା ମା ମହଦ୍ଭିଃ ସୁମଙ୍ଗଳୈଃ ବାଚୁ ବିମିଶ୍ରାଗା ଗୁଣକର୍ମଜନ୍ମभिः ପ୍ରାଣନ୍ତି ଶୁମ୍ଭନ୍ତି ପୁନନ୍ତି ବୈ ଜଗତ୍ ତଦ୍ ବିରକ୍ତାଃ ସଚଶୋଭନା ମତାଃ। ଯସ୍ୟା କ୍ଷୀରା ଯସ୍ୟ ଅଖିଳ ମା ମହଦ୍ଭିଃ ସୁମଙ୍ଗଳୈଃ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ହେଉଛି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଅଖିଳ ଅଖିଳ ଅମି ମହଦ୍ଭିଃ ସୁମଙ୍ଗଳୈଃ ବାଚଃ ବିମିଶ୍ରା ଗୁଣକର୍ମ ଜନ୍ମଭିଃ ଗୁଣ କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ହେଉଛି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସକଳ ପାପ ବିନାଶକ। ଅଖିଳାମି ମହଦ୍ଭିଃ ବାଚୁ ବିମିଶ୍ରା ତାଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଓ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବାଣୀ ଗାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବଚୁ ବିମିଶ୍ରା ଗୁଣ କର୍ମ ଜନ୍ମଭିଃ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଏବଂ ଆବିର୍ଭାବ ଜନ୍ମ ଗୁଣ କର୍ମ ଜନ୍ମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତାହା ପ୍ରାଣନ୍ତି ଶୁମ୍ଭନ୍ତି ପୁନନ୍ତି ବୈ ଜଗତ୍ ବାଣୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଶୁମ୍ଭନ୍ତି ଶୋଭାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ପୁନନ୍ତି ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଜଗତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କେହି କହେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଏବଂ ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ, ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। এই প্রকার প্রভুଙ୍କର গুণ কর্মর বর্ণনা, গুণ কর্ম জন্মর বর্ণনা। যাহা তদ বিরক্তা সবশোভনামতা সকল অপবিত্রতা ধুই হয়ে যায়, পবিত্রতার সাম্রাজ্য বিস্তার ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଓ ଜନ୍ମର କଥା ଗାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶୋଭିତ ମୁର୍ଦାର ପରି ନିରର୍ଥକ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯସ୍ତାବତ୍ ବିରକ୍ତା ଶବଶୋଭନାମତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ଏବଂ ଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବାଣୀ ମାନେ ବଚନ, ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଏବଂ ସେ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାଣ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ, ମାନେ ତାର ପ୍ରାଣଟା ସବଳ ହେଇଯାଏ। ଦୁର୍ବଳିଆ ପ୍ରାଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାଣନ୍ତି ପ୍ରୀଣନ ଜୀବନ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି
जीवन स्फूर्तिमय हो जाए एवं शोभा वर्णना शोभा बढ़ी जाए एवं समस्त को पवित्र कर दिए। प्रभुकर गुण कर्म जन्म वर्णना कले से मंगलदायक एवं प्राणवंत कर दिए, शोभनीय हुए, पवित्र करे समस्त। किंतु जो कथा जदि भगवान कथा व्यक्त अन्य कथा कहा जाए, गुण कर्म वर्णना न करके अन्य कथा कहे, से कथाटा सब देह अलंकार लगे जहाँ से प्रकार हुए। सबूटा अलंकार लगे कौन हम अलंकार पढ़ाई देह से बड़ा हम। तेणु सब देह अलंकार जमी शोभनीय नुहे निरर्थक सेमती भगवत कथा भिन्न अन्य कथा जब मनुष्य कहला पागला भी निरर्थक व्यर्थ कथा सी सब देह अलंकार लगेगा भाया। केवल भगवान गुण कर्म एवं अवतार नहीं जो खेला लीला करती से कथा को शुणिले प्राण स्फुरित हुए, शोभनीय हुए एवं पवित्रता भरी जाए। तो भगवत कथा ही कह शुण सब किसी कर प्राण स्फूर्ति हम ना बाह्य कथा कहले सब देह अलंकार भाया तार किसी अर्थ नहीं। सचावतीर्ण किल सात्वता नुहे सब गुड़ाक अक्रूर कौन भक्त श्रेष्ठ सी सचावतीर्ण किल सात्वता नुहे सुसेतुपाला मरावर्ज्य सर्वगुण जशो वित्तन्न ब्रज आस्ते ईश्वर गायन्ति देवा न जद शेष मंगलम। सुंदर कथा कहले सच अवतीर्ण किल सात्वता नुहे से भगवान वर्तमान जदुवंश अवतार नहीं अवतीर्ण होती कहीं सुसेतुपाला मर वर्ज्य सर्वकृत प्रणीत मर्यादा को द्वारा प्रणीत मर्यादा को पालन करुवा श्रेष्ठ देवता मान मंगल निमंते सुसेतुपाला निजे सेतुपाला बोले निजे तैयारी कर धर्म मार्ग अरे जो मैंने चलती पालन करती धर्म मार्ग चलती से अमरवर्ज्य से श्रेष्ठ देवता देवता तारा जी प्रभुंकर द्वारा निर्मित धर्म मार्ग चले से देवता बड़े हो जाए जे मनुष्य सी भी देवता देववंशी एवं से मंगल करने प्रभु बर्तमान जदुकूल अवतार नहीं स्व सेतु निजे या बंध बंध भाया धर्म धर्मर सेतु प्रभु ताकू से धर्म सेतु को ये पालन करे सेतु तो गोटे बंध भाया कहते अपकर्म अपकर्म एवं सत्कर्म मध्य पाचेरी पाचेरी सदृश सेतु मैंने बंधुटा स्व सेतु पालानी ये पाठमाना कौन निजे सृष्टि कर धर्म चलने कौन कौन वो प्रकार आचरण कर चलो से प्रकार आचरण करुवा लोक ही देवता हो जाए एवं से कल्याण सुनिश्चित हम कारण से कल्याण परित्राणाय साधु ना से साधु सज्जन जी प्रभुकर मार्ग कौटा वेद विहित मार्ग किमिति मनुष्य आचरण कर स्नान कर दिनचर्या कौन कौन कर सब कथा को ये सब शास्त्र विहित मार्ग जो मैंने करती से माने ही देवता एवं सेवा कल्याण जबरदस्त हम कारण प्रभु सेवा कल्याण ही अवतार ग्रहण करता जसु वितंदन ब्रजवास्ते ईश्वर
ବ୍ରଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇ ନିଜର ଦୋଷ ବିଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟନ୍ତି ଦେବାହା, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ ଅସି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୋଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅକ୍ରୂର କହିଲେ। ତ୍ୱଂ ତ୍ୱଦ୍ୟ ନୂନଂ ମହତାଂ ଗତିଂ ଗୁରୁଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟକାନ୍ତଂ ଦୃଶି ମନମୋହୋତ୍ସବଂ ରୂପಂ ଦଧାନଂ ଶ୍ରିୟସିଦାସ୍ପଦଂ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟେ ମମାନସନ୍ନୁଷସି ନୃଷସଃ ସୁଦର୍ଶନः ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟେ ମମ ଅସତ୍ ଉଷସଃ ସୁଦର୍ଶନः। ତଂ ତୁ ଅଦ୍ୟ ନୂନଂ ମହତାଂ ଗତିଂ ଗୁରୁଂ, ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶରେ, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହତାଂ ଗତି, ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଯିଏ ଗତି, ଯିଏ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଗତି ମୁକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ଜଗତର ଗୁରୁ ଏବଂ ମହଜ୍ଜନ ବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଗୁରୁ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କାନ୍ତମ, ତିନି ଲୋକର କାନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଦୃଶି ମନ ମହୋତ୍ସବମ୍, ଆଖି ଏବଂ ମନ ପାଇଁ ମହାନ ଉତ୍ସବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଖି ଏବଂ ମନ ମୋହିତ ହେଇଯାଏ। এই প্রকার ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ରୂପମ ଦଧାନଂ, এই ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆଖି ଏବଂ ମନ ମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରିୟମ୍ ଈପ୍ସିତାସ୍ପଦମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଶୋଭା ଥିବା ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଗି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟା ଆଜି ଦେଖିବି। ମମ ଅସତ୍ ଉଷସଃ ସୁଦର୍ଶନଃ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ, ନେତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ରସର ଚରମ ସୀମା। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି, କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରଭାତ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ମମ ଉଷସଃ ସୁଦର୍ଶନ, ଆଜିର ପ୍ରଭାତଟା, ଆଜି ସକାଳଟା ବଡ଼ ଶୁଭମର ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଉଷସଃ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ ଆଜି। ଆଉ ଅର୍ଥା ବରୁଢ଼ ସପଦି ଶୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷସ୍ତରଣ ସୌଲବ୍ଧଏ ଧିଆ ଧୃତଂ ଯୋଗିବି ଅପ୍ୟହ ଧ୍ରୁବଂ ନମସ୍ୟଗାଭ୍ୟାଂ ତ ସଖିନ୍ ବନୌକଷଃ। ଆହୁରି କହିଲେ ଅର୍ଥ ଅବରୁଢ଼ ସପଦି ଆଶୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ହଠାତ୍ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି। ସପଦି ମାନେ ହଠାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅବରୁଢ଼, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଧରକି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଚରଣ ସୌଲବ୍ଧଏ, କାହିଁକି ଓହ୍ଲେଇବି ନା ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଧିଆ ଧ୍ରୁବಂ ଯୋଗୀ ବି ଅପ୍ୟହଂ ଧ୍ରୁବମ୍। ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରି ପକେଇବି। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ
କେତେ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଲବ୍ଧଏ ସ୍ୱଲବ୍ଧଏ ବ୍ୟାଧୃତ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀମାନେ କଠୋର ସାଧନା କରିକି ଯୋଗ କରିକି ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଧରନ୍ତି ସେଇ ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଚରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇବି। ଏବଂ ପାଇକି କ'ଣ କରିବି ଧ୍ରୁବଂ ନମସ୍ୟ ଗାଭ୍ୟାଂ ଚ ସଖିନ ବନୌକଷାଃ ଦୁଇଙ୍କର ଚରଣରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିବି। ତାପରେ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ବନବାସୀ ସଖାମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା କରିବି। ତାପରେ ସବୁ ବନବାସୀ ସଖାମାନେ ଜଣ ଜଣ କି ସବୁ ବନବାସୀ ସଖାମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବି। ମୋଟାମୋଟି କହୁଛନ୍ତି ଗଛରେ ଯାଉଥିବି ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ପାଦପଦ୍ମ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ବହୁ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରା ଯାବଜ୍ଜୀବନ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟିଯିବି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ସଖିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ାକ ପାଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଗୌଡ଼ ପିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ନଥରେ ଗଲା ସମୟରେ ସେଠି ପାଇକି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ହଉ ଚାଲୁ ଅପ୍ୟଘ୍ରିମୂଳେ ପତିତସ୍ୟ ମେ ବିଭୁ ଶିରଶ୍ଚଧାସ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତପଙ୍କଜଂ ଦତ୍ତ ଅଭୟଂ କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ରଘସା ବେଦିତାନାଂ ଶରଣୀ ଶିଳାଂ ନୃଣାଂ। ଅପ୍ୟଘ୍ରିମୂଳେ ପତିତସ୍ୟ ମେ ବିଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ପଡ଼ିଯିବି କ'ଣ ହେବ ସେଠି ନା ଶିରଶ୍ଚଧାସ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତପଙ୍କଜଂ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତପଦ୍ମ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁଦେବେ ଛୁଇଁକିରି ଉଠ ଉଠ ବୋଲି କହିବେ। ଦତ୍ତ ଅଭୟ ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁଲା ତ ଅଭୟ ହେଲା ଆଉ ଭୟ ଭାନ୍ତି ସେ ମୋର ରହିବନି। କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ରଘସାଗା କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଇଏ ମହାକାଳ ସମସ୍ତେ ଘୁପି ଦେବ ଚାହିଁକିରି ବସିଛି। ତେଣୁ ସେ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପର ଦଂଶନ ଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୁଟି ଯାଇଥିବି ସେ ହାତ ଆଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ନହବ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୟ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶନ ଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଉଠିଯିବରେ ପଳେଇବ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପଳେଇବ ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ଦେଇଦେବେ। ବେଦିତା ନାଇଁ ଶରଣୀ ଶିଳାଂ ନୃଣାଂ। ତାଙ୍କର ଶରଣ ଲୁଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରକମଳ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେଇ କରକମଳ ସେ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ। ଯେଉଁ କରକମଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଆଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ବି କାଳ ଭୟ ତୁଟିଯିବ। ସମରହଣ ଯତ୍ର ନିହାୟ କୌଶିକ ତଥା ମଣିକେ ସ୍ଥାପ ଜଗତ ତ୍ରୟେନ୍ଦ୍ରତାଂ ଯଦ୍ବା ବିହାରେ ବ୍ରଜକୁ ସୀତାଂ ଶ୍ରମଂ ସ୍ପର୍ଶେନ ସୌଗନ୍ଧିକ ଗନ୍ଧ୍ୟ ପାଦୁଦତ୍। ସମରହଣ ଯତ୍ର ନିହାୟ କୌଶିକ ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତଥା ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୂଜା ଭେଟି ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରିଲୋକର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସମରହଣ ତନ୍ତ୍ର ନିଧାୟ କୌଶିକ ତଥା ବଳି
କରକମଳକୁ त्रैलोक्य प्रभु इंद्र एवं दैत्यराज बड़ी कौशिक कथा बड़ी कौशल इंद्र अच्छा इंद्र एवं राजा बड़ी जगत त्रयेन्द्र चतुर्दश ब्रह्मांड इंद्र पद कैसे इंद्र एवं राजा बड़ी चतुर्दश ब्रह्मांड समर्हण तत्र विधाय से प्रभु को चरणारविंद आश्रय नहीं चतुर्दश ब्रह्मांड शासन भार पाई किए बड़ी तथा इंद्र जद्वा बिहार ब्रजोषितांग श्रवण से ही करकमल सर्वदा दिव्य पद्मर सुगंध निर्गत हुए रासलीला समय से करकमल स्पर्श ब्रज युवती सकल क्रांति दूर होता जद्वा बिहार ब्रजोषितांग श्रवण स्पर्शेन प्रभु रासलीला कहवा समय सौगंधिक गंध्य अपादत पद्म सुगंध वार्य प्रभुंर हस्तपद्मर स्पर्श गोप जोशीती मानकर रासक्रीड़ा जनित परिश्रम दूर हो जाता से हाथ मुंडे थोड़े जो प्रभु को पूजा करी इंद्र एवं बड़ी चतुर्दश ब्रह्मांड राजा हो पारे इंद्र हो पारे एवं जार हस्त पद्म भाया सुगंध एवं सुगंध पद पद्म भाया सुगंध परस्पर्श ब्रज जोशीती ब्रजांगना मानकर रासलीला समय ब्रजांगना मानकर परिश्रम जनित खेद को से पद्म सुगंध हस्त स्पर्श द्वारा प्रभु पोषण करते दूरे श्रम सब हटि जाता से प्रकार पादपद्म हस्तपद्म सब मत मिल सुविधा न मई उपेश्यत चरी बुद्धिवच्युत कंसस्य दूत प्रहित विश्वदूत भावुँ शीत मत शत्रु भावी तो कंस पठे तो कंस शत्रुटा शत्रुटा पड़ा शत्रु भाई सब माड़ नाई ना न मई अपनी एष्यति परिबुद्धिवच्युत मत से शत्रु बुद्धि के देखिए कारण से सब सर्वांतर्यामी समस्त मनर कथा को जानते मुझे भक्तुटा मत कमी कंस पठे शत्रु भाव देखिए ना शत्रु भाव से मत देखिए कंसस्य दूत प्रहित भी कंसर दूत भाव आसी कंसर पाख लोक मत शत्रु भाविना उचित हेले प्रभु केवे मत शत्रु भावे कहीं सी सर्वांतर सर्वज्ञ सी मत कहीं भावे जो अंतर बहि चेतसा एतद्हितं जो प्रभु भीतर एवं बाहर सर्वत्र विचरण करिहितं प्रत्येकर इच्छा को बुझी जाइछन्ति कि कौन चाहूची से कथा प्रभु को जना आ सी केमती न जाने मो हृदय कथा मो क्षेत्रज्ञ इक्षमणेन चक्षुषा सी सब क्षेत्र इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र विधीयते गीता कहते शरीर गुड़ाक क्षेत्र प्रभु हेले क्षेत्रज्ञ तेणु क्षेत्रज्ञ होता हेतु प्रत्येक मनर कथा प्रभु को जना सी कुआड़े कंस पठे मत कहीं शत्रु हेनी एक कहले अप्यभ्रीमूणे अवहित कृतांजलि मवीक्षिता संस्कृत आर्द्रयादृशा सपद्यपध्वस्त समस्त किलबिषा बोढ़ा मुदम न बीत विशंक उवर्जिता
କହିଲେ ଅପ୍ୟଙ୍ଘ୍ରି ମୂଳେ ଅବହିତ କୃତାଞ୍ଜଳି। ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ବୃଥା। ତାଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ କର ଯୋଡ଼ିକିରି ବିନୀତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବି। ଅଙ୍ଘ୍ରି ମୂଳେ ଅବହିତ କୃତାଞ୍ଜଳି ହିଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ କର ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିବି। ମା ଇକ୍ଷିତା ସଂସ୍କୃତ ମାର୍ଦ୍ଦୟା ଦୃଶା। ସେ ବଳେ ମୋତେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହାସ କରିକିରି ମୋତେ ଚାହିଁବେ ଆଉ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିକିରି ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ଆର୍ଦ୍ରୟା ଦୃଶା ସ୍ନିଗ୍ଧ ହାସ କରି ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ଚାହିଁବେ। ସପଦି ଅପଧ୍ୱସ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁବା କ୍ଷଣି ମୋର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତ ପାପ। ବୁଢ଼ା ବୁଦମ ବିତ ବିଶଙ୍କ ଉର୍ଜିତମ ଏବଂ ମୋ ମନ ପ୍ରେମରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଯିବ। ନିଃଶଙ୍କ ହୋଇ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯିବି। ଶଙ୍କା ରହିତ ହେଇ ସେଇଥିରେ ଚାହିଁଦେବେ ନା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିକିରି ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ଆଖିରେ ମୋତେ ଚାହିଁଦେବେ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସୁହୃତ୍ତମ ଜ୍ଞାତି ଅନନ୍ୟ ଦୈବତମ ଦୈଭ୍ୟାଂ ବୃହଦ୍ଭ୍ୟାଂ ପରିରସ୍ୟତେ ଥମାଂ ଆତ୍ମା ହି ତୀର୍ଥି କ୍ରିୟତେ ତଦାଇବ ମେ ବଦ୍ଧସ୍ୟ କର୍ମାତ୍ମକ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ୍ୟତଃ ସୁହୃତ୍ତମ। ସିଏ ମୋର ଉତ୍ତମ ସୁହୃତ କି ନାହିଁ। ସୁହୃତ୍ତମ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତଚିନ୍ତକ। ତାଙ୍କର ସୁହୃତତମ। ଆଉ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର, ସୁହୃତ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି। ଜ୍ଞାତି ମାନେ ମୋ ପାର ଭାଇଆଣି ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାତି। ସେ ମୋର ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ହେବେ ଆଉ। ଜ୍ଞାତି ଅନନ୍ୟ ଦୈବତମ। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା କେହି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ଦେବତା କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତିର ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର। ଦୁର୍ଭ୍ୟାଂ ବୃହଦ୍ଭ୍ୟାଂ ପରିରଭ୍ୟତେ ପରିରପ୍ସ୍ୟତେ ଥମାଂ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶାଳ ବାହୁରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ତୀର୍ଥି କ୍ରିୟତେ ତଦେବ ମେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆତ୍ମା ତୀର୍ଥ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ତୀର୍ଥପାଦ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ତୀର୍ଥମ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନା। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ ମୋର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବ ପରା। ବାହୁ ବନ୍ଧନ ରଖିଦେଲେ ତେଣୁ ବଦ୍ଧସ୍ୟ ଆଉ କର୍ମବନ୍ଧ ହଟିଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା, କର୍ମବନ୍ଧନ ଆଉ ରହିବ କିରେ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଧସ୍ୟ କର୍ମାତ୍ମକ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ୍ୟତଃ। ବଳେ କର୍ମବନ୍ଧନ ହଟିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି। ଆଉ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି କରି ହିଁ ଉଦ୍ଧବ ରଥରେ ହେଲେ, ରଥରେ ବାହାରି ଚାଲିଲେ। ରଥରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଣତଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ମାଂ ବକ୍ଷ୍ୟତେ ଅକ୍ର ତାର୍ତ ଇତି ଉରୁଶ୍ରବାଃ ପଦାବୟଂ ଜନ୍ମଭୃतो ମହୀୟସା ନୈବାଭୃତ ଯୋ ଧିକ୍ ଅମୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତତ୍। କହିଲେ ଲବ୍ଧାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରଣତଂ କୃତାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ କୃତାଞ୍ଜଳି କୂଟରେ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଠିଆ ହେବେ। ନମସ୍କାର କରିକି ମାଂ ବକ୍ଷ୍ୟତେ। ତେଣୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି କହିବେ। କାରଣ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପାଇଁକି ମୋର ପୁରା ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୁଁ କୃତାଞ୍ଜଳି କୂଟରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ରହିବି। ସେ କ'ଣ କରିବେ ମୋତେ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? ହେ ଅକୁର, ହେ ତାତ ତାତ ଇତି
এই প্রকার প্রভু মତେ କହିବେ ତଦା ବୟଂ ଜନ୍ମ ଭୂତୁ ମହି ଯଶାଗା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ରହିବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଗଲା ମୋର ଜନ୍ମଟା ବଢ଼ିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି ଆଜି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ତଦା ବୟଂ ଜନ୍ମ ଭୂତୁ ମହି ଯଶା ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମକୁ ତାର ଜୀବନକୁ ଯାହାକୁ ନିଜର କରି ନେଇନାହାନ୍ତି ଓଲଟା କଥା ତଦା ବୟଂ ଜନ୍ମଭୂତ ମହିୟସା ନୈବା ଦ୍ରୁତ ଯୋଉ ଧିକ୍ ଅମୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆଦର କରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ଜନ୍ମକୁ ଧିକାର ଦେଲେ ବେକାର ଜନ୍ମ ତାର ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ତାର ତା ଜୀବନକୁ ଧିକାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିସାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଚାହିଁକିରି ହେ ପିତା ହେ ତାତ ହେ ଅପୁର এই প্রকার সব কহি ମୋ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି ତାର ଜନ୍ମ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ସେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନ ତସ୍ୟ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୟିତ ସୁହୃତ୍ତମ ନ ଚାପ୍ରିୟ ଦେଶ୍ୟ ଉପେକ୍ଷୈବ ବା ତଥାପି ଭକ୍ତାନ୍ ଭଜତେ ଯଥା ତଥା ସୁରଦ୍ରୁମଃ जगत उपासितु अर्थदः सुंदर कथा न तस्य कश्चित द्वैत प्रभुकर कहीं अत्यंत प्रिय नुहति कि कहीं सुहृत्तम किए ताकर प्रिय पात्र बंधु नुहति कि न च अप्रिय किए ताकर अप्रिय वा शत्रु नुहति किए प्रिय बंधु नुहति किए अप्रिय बा शत्रु नुहति उपेक्ष एव वा क्या सी उपेक्षा करते कथा भी नुहे सी तो चिंता न कर कथा अलग जी प्रकृत प्रभु को चिंता कर सर्वस्व सी तथापि भगतान निजपर भाव नहीं ये मो लोक मो बाप अजा कका सी सब भाव नहीं किए प्रिय नुहे किए निजर लोक नुहे किए अप्रिय नुहे कि शत्रु नुहे क्या प्रभु उपेक्षा करते ना परित्याग करते ना जी प्रकृत सच्चा भक्त भक्तान भजते यथा तथा यथा तथा भक्त जो भाव प्रभु को प्रति समर्पित हुए सी भाव प्रभु तो ग्रहण कर जाती तेणु आमर भावना अनुसार आम पाइबा प्रभु को खाइब भल कदली टी रखी पोचा कदलीटा तो रही बेसी समय यहाँ प्रभु को देवा एमंत भावना कले फलटा जब पोचा आसो नाई रे बापा ये कदलीटा थाऊ घरे किए खातु पछे मो प्रभु सी तो तेणु उपयुक्त दृष्टि की देवी बोली कही सुंदर फलटी प्रभु समर्पण करवा तार रिजल्ट बढ़िया आसो कारण भावना भावनाटा शुद्ध कर शुद्ध भावना प्रभु भाव बोले सेपटू उपयुक्त भावना तुम आसो तेणु भक्त को प्रभु भजन करती भक्तान भजते यथा तथा यथा तथा जेपरी भक्त भजन करे प्रभु ताको से प्रकार भजती से प्रकार तार कल्याण विधान करती हबन रे बापा टिके भावर सहित डाक देखे डाकिले हेनी अन्य प्रकार भावना रही असुविधा सेमंत चिंता कले कि हेब ना भले सुरद्रम जद्वत उपासित अर्थद केमी सुंदर उदाहरण गोटे देले सुरद्रुम किए से कल्प वृक्ष को तुम्हें जीवित उपासना कर तदनुसार तुम्हें से फल मिल ठीक भाव प्रभु तक प्रेमी भक्त को बहुत प्रेम करती
ଆଉ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରି କାହିଁକି ସୁରଧ୍ରୁବ ଅଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେବା ପୂଜା କଲେ ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଯେ ପାଠ କହିଲେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦ୍ରବ୍ୟଗ୍ରାହୀ ନୁହଁ, ସେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ବି କରିବା ନା କ'ଣ ନାହିଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବେ ସେ ସରଳ ଲବଡ଼ି ଛେନା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେବି ଏବଂ ଫଳମୂଳ ବି ଯାହା ପୂଜା କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିବ। ଆଉ ପୂଜା ଖଟିଆ ଖାଇବା କିଏ ଅଇଠା କରିଥିବ ପୋକଖିଆ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ତମର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଭାବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଭୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତୁମକୁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଭାବ ଭୁଲ ହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।